चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत खवातीन को 25,000 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्जों की तकसीम के हदफ के साथ आगे बढ़ेगी। नायब वजीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम डिस्ट्रिक्ट के इंटीग्रेटेड कलेक्टर ऑफिस में इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन, बस शेल्टर, कलेक्टर स्टाफ कैंटीन, फीडिंग रूम और खवातीन के लिए चाय की कैंटीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा महाराज्य के तहत कायम होने वाली अवामी हुकूमत ने बिलासूद कर्जे दिए हैं और खवातीन को कारोबार के लिए तरबियत भी फराहम की गई है। उनका कहना था कि इस साल अवामी हुकूमत खवातीन को 25,000 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्जों की तकसीम के हदफ के साथ आगे बढ़ेगी। अगले 5 सालों में खवातीन को बगैर सूद के 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज फराहम किए जाएंगे। कुल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने 50 इस्तिफादा कुनिंदगान में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने पार्टी के मरकजी दफ्तर दारुस्सलाम में 50 इस्तिफादा कुनिंदगान में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए। चेक्स की कुल मालियत 23,75,000 रुपये रही। इस मौके पर मल्लापल्ली कॉरपोरेटर जफर खान व दीगर भी मौजूद थे। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की रिहाइशगाह के करीब कशीदगी बरकरार, पुलिस ने कई कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए ने बताया है कि पुलिस इतवार की दोपहर बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की रिहाइशगाह पहुंची और जबरदस्ती अहाते में दाखिल होने की कोशिश करने लगी। बीआरएस के रहनुमा और कारकुनान वहां पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने शदीद एहतजाज किया। पुलिस सर्च वारंट के बगैर ही अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगी तो पुलिस एहलकारों को रोक दिया गया। पुलिस और बीआरएस कायदीन के दरमियान बहस व तकरार भी हुई। बताया गया है कि बीआरएस के एमएलए मगंती गोपीनाथ, केपी विवेकानंद और कलवा कुटला संजय ने पुलिस को राजपकाला की रिहाइशगाह में दाखिल होने से रोका तो पुलिस ने उनके साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी की। दरियासना बहस व तकरार के बाद कई रहनुमा बशमूल केपी विवेकानंद, बालका सुमन, राजू सागर, राकेश और आशीष यादव समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इस्राएली हमलों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस्राएल ने हमलों का असर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, उसे कम दिखाने की कोशिश भी गलत होगी। इस्राएल की जानिब से ईरान पर हमला किया गया है और कुछ ईरानी फौजी शहीद हुए हैं। सहवनी हमलों में शहीद फौजियों के अहले खाना से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने बात की और कहा कि सहवनी फौज हमारी ताकत, सलाहियत और ईरानी कौम के अज़्म को नहीं जानती। उनका कहना था कि हमें ज़रूर उन्हें समझाना होगा। दूसरी जानिब ईरान पर इस्राएली हमले के बाद सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है और ईरान ने इस्राएल की जानिब से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की शिकायत करते हुए हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ये वाज़ेह किया है कि इस्राएल को जवाब दिया जाएगा। जवानान ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि दीपावली के मौके पर सरकारी मुलाजिमीन को बतौर तोहफा एक डीए देने का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में तेलंगाना काबीना का इजलास सेक्रेटरीट में मुनक्किद हुआ, जिसमें कई अहम उमूर को मंजूरियां दी गई। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि दीपावली के मौके पर हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन को एक डीए देने का भी फैसला किया है। अलावाजी दीपावली के 2 दिन में हर एक असम्बली हल्के में 3,500 इंदिरा मकानात मंजूर करने का भी फैसला लिया गया है। उनका कहना था कि इंदिरा मकानात के इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब ग्राम सभा में किया जाएगा। काबीना के इजलास में मेट्रो ट्रेन रूट्स की तौसीक को भी मंजूरी दी गई है। आज के कैबिनेट में
जो तेलंगाना सरकार की जो एम्प्लॉयज है उसके लिए 2022 का डीए हमने क्लियर किया। दीपावली का गिफ्ट है उन लोगों को। बहुत है, 5 है पेंडिंग, जो फाइनेंशियल के हालात को देखते हुए एक रिलीज किया गया है। उनको मालूम है फाइनेंशियल का हालत क्या है और उनको 1 तारीख में तनख्वाह भी मिल रहा है। और दूसरी बात है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3500 घर देने के लिए, वो भी दीपावली के दिन पूरा सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट सिस्टम पूरे गांव में ग्राम सभा लगा के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रखते हुए सिलेक्शन करने के लिए आदेश दिया गया है। और उसके साथ भी जो 317 का जियो में जो एम्प्लॉयज का प्रॉब्लम था, 3 मुद्दा को उसमें क्लियर गया, स्पाउस केस को और म्यूचुअल ट्रांसफर को और हेल्थ ग्राउंड्स वाले को। जो लोकालिटी का इश्यू पे उसमें डेफिनेशन ज्यादा है और लीगल लिटिगेशन है, वो असेंबली में चर्चा करने के बाद उसके साथ 46 जियो को लेके केंद्र सरकार के ऊपर मांग करते हुए गाइडलाइंस के लिए हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके अलावा भी जो भी प्रोजेक्ट तेलंगाना में उसमें बहुत रेती सिल्ट हो गए, उसको डिसिल्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाया गया है। उसमें हमने पहले कड़म प्रोजेक्ट को लेके एक रोल मॉडल बना के उसको प्रोजेक्ट को वहां एक बना रहे। और उसके अलावा भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए आज फैसला किया गया है। और बाकी जो कैश सर्वे का जो बात हो रहा है, बहुत दिन से हो रहा था, नवंबर 30 के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के साथ काम शुरू होगा, नीचे लेवल में ट्रेनिंग होगा। 80,000 लोगों की जरूरत पड़े, रोज हर आदमी को 150 घर दिया जाएगा। 15-20 दिन में उसका शेड्यूल खत्म करके 30 नवंबर के अंदर पूरा कार्रवाई करने के लिए भी फैसला किया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर भीड़ बेकाबू होने के बाद भगदड़ मच गई। 9 मुसाफिर जख्मी हो गए, 2 की हालत नाजुक बताई गई है। जराये ने बताया है कि मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात भगदड़ मच गई। 9 मुसाफिर जख्मी हुए हैं और 2 की हालत संगीन बताई गई है। मुंबई से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो लोगों की काफी भीड़ वहां पर थी और पुलिस भीड़ को काबू करने में नाकाम नजर आ रही थी। लोग ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी करने लगे, जिसके नतीजे में कुछ गिर पड़े और फिर भगदड़ मच गई। हादसे में जख्मी होने वाले लोगों को इलाज के लिए भाभा अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। याद रहे कि त्योहार का मौसम चल रहा है और दीपावली करीब है। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ होना आम सी बात है और भीड़ होने के नतीजे में इस तरह के वाकयात का खदशा तो बना ही रहता है। मुंबई में काम करने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद दीपावली के मौके पर अपने आबाई मकामात का रुख करती है और ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से ताल्लुक रखते हैं। इसी वजह से गोरखपुर की ट्रेन में चढ़ने के लिए भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो कि बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। साबिक वजीर केटीआर के रिश्तेदार राज पकाला का कहना है कि मीडिया चैनल्स उनके घर में होने वाली पार्टी को रेव पार्टी का नाम दे रहे हैं। जनवाड़ा के एक फार्म हाउस में पुलिस ने छापा मारकर बड़ी मकदार में मंशियात और गैर मुल्की शराब, देसी शराब की बोतलें, ताश के पत्ते वगैरह जब्त किए हैं। केटीआर के रिश्तेदार राज पकाला का कहना था कि घर पर पार्टी मुनक्किद की गई थी, जिसमें उनकी वालदा, बड़ी बहनें और बच्चे मौजूद थे और इस तकरीब को रेव पार्टी का नाम देकर मीडिया चैनल्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर उस पार्टी में उनकी वालिदा, बहनें और बच्चे भी मौजूद थे तो फिर वहां पर देसी और गैर मुल्की शराब, मंशियात और ताश के पत्ते क्या कर रहे थे। रेव पार्टी के मुकाम से ये सारी अशिया बरामद की गई है। क्या रियासत तेलंगाना इतनी तरक्की कर गया है? क्या रियासत तेलंगाना इतना आगे बढ़ गया है कि अफराद खानदान के साथ, खास तौर पर खवातीन और बच्चों के साथ इस तरह की पार्टियां मुनक्किद की जाएं? క్లియర్గా రాజకీయంగా మాకు తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం ఇక్కడ కేటీఆర్ గారి ఇంటికి ఇవాళ పోలీసు వాళ్ళు ఏమాత్రం నోటీస్ లేకుండా కావాలని రాజకీయంగా నిన్నటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నాము. ఏంటి బాంబులు పేలుతాయంటే ఇదే బాంబు, కావాలని వీళ్ళని ఏదో ఇరికిచ్చారు. సిగ్గు లేకుండా ఒక ప్రభుత్వానికి, ఒక ముఖ్యమంత్రికి సిగ్గు లేకుండా మహిళలున్న కాడికి నేను రాత్రి మహిళలు వాళ్ళ అమ్మ, ఎవరు రాజ్ పాక్లా గారి అమ్మ, వాళ్ళ చెల్లెళ్ళు, అక్కలు, అత్తలు, పిల్లలు సిగ్గనిపించలేదా? దయచేసి మీ ప్రెస్ మిత్రులు కూడా కోరుతా ఉన్నా,
కొందరు ప్రెస్ వాళ్ళు చాలా మహిళల్ని చూపెట్టుకుంటూ రేవ్ పార్టీలో మహిళలని. సిగ్గుండాలి మీకు. ఏం చూపెడుతున్నారమ్మా మీరు? ఇదా మీ సమాజంలో? మీ ఇంట్లో వాళ్ళ గురించి ఇదే చూపెడతారా? దయచేసి మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, కొద్దిగా బాధ్యతగా అందరం కూడా ప్రవర్తించాలి. ఒక మూర్ఖుడికి రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తూ ఇలాంటి అరాచకమైన రాజకీయాలు చేస్తుంటే మీరు దాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంటే రేపు పొద్దున మనం కూడా అందరం దాన్ని ఇరుక్కుంటాం. ఇంత మూర్ఖంగా ఒక నాయకునింటికి కావాలని పోలీసులను పంపించి మాకు సమాచారం ఉన్నది ఏంటంటే దాంట్లో ఏమన్నా పెట్టి కావాలని రికార్డ్ చేయండి అని చెప్పి కూడా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ ద బేసిస్? ఎందుకు వచ్చారని అడుగుతున్నాం. ఎందుకు నోటీస్ ఏది అని అడుగుతున్నాం. गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास ने कहा कि जनवाड़ा फार्म हाउस में रेव पार्टी में शरीक होने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। जनवाड़ा के एक फार्म हाउस में रेव पार्टी का इनेकाद हुआ था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई की और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास ने रेव पार्टी के इनेकाद पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना को मंशियात से पाक रियासत बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं और ये इंतहाई शर्म की बात है कि केटीआर के रिश्तेदार राज पकाला के फार्म हाउस में रेव पार्टियां मुनक्किद की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास ये इतला पहुंची है कि पुलिस के छापे मारने से पहले ही कई लोग रेव पार्टी छोड़कर वहां से जा चुके थे। आदि श्रीनिवास समेत कांग्रेस के दीगर कायदीन ने रेव पार्टी में शरीक होने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। మాజీ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు బామ్మర్ది రాజు పాకాల గారు జన్వాడ ఫామ్ హౌస్ లో రేవ్ పార్టీ డ్రగ్స్ పార్టీ చేస్తూ స్థానికుల సమాచారంతో 100కు పోలీసుకు డైల్ చేయడంతో మరి అక్కడికి వెళ్లినటువంటి పోలీస్ అధికారులకు రెడ్ హ్యాండ్ గా పట్టుబడినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా కేటీఆర్ గారికి స్వయాన బావమర్ది అనుచరులు కొన్ని పేర్లు కూడా బయటకు వస్తున్నాయి. వాళ్ళపైన కేసులు కూడా పెట్టినటువంటి సందర్భం చూస్తుంటే గతంలో పీసీ అధ్యక్షులుగా ప్రస్తుతం మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వైట్ ఛాలెంజ్ కు సిద్ధమా అంటే వెనుకాడిన కేటీఆర్ గారు ఇప్పుడు ఏం సమాధానం చెప్తాడు? ఈ జన్వాడ ఫామ్ హౌస్ లో రేవ్ పార్టీ డ్రగ్స్ పార్టీ ఈ కల్చర్ కు మీ వ్యతిరేకమని చెప్పిన మీరు సొంత మీ బాబాడిదే ఈ వ్యాపారంలో ఉన్నాడంటే మీరు అధికారం ఉన్నన్ని రోజులు పబ్బు వ్యాపారాలలో రాజు పాకాల గారు ఎంతో మందికి డ్రగ్స్ అలవాటు చేసిండ్రో అనేది చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఈరోజు మీ పైన ఉందంటున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా పదవి బాధ్యత స్వీకరించిన నాటి నుంచి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రాన్ని గంజాయి రహిత రాష్ట్రంగా మారుస్తామని చెప్పినటువంటి సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఈ ప్రభుత్వానికి చెడు పేరు తీసుకురావాలని చెప్పండి మీ బామ్మర్ది రాజు పాకాలు చేస్తున్నటువంటి ఈ వైనం పైన కేటీఆర్ ఏం సమాధానం చెప్తారో ప్రజలకు, యువతకు ఏం సమాధానం ఏం సందేశం ఇస్తారో కేటీఆర్ గారిని మేము అడుగుతా ఉన్నాం మాట సందర్భం చెప్తున్నాం. అసలు ఏ కల్చర్ తీసుకుపోతున్నారు మీరు? పబ్ కల్చరు, గంజాయికి సంబంధించిన కల్చరు. అంటే కేటీఆర్ గారు 9.5 సంవత్సరాలలో మేము అనేక సందర్భాలు చెప్పినాం వీళ్ళకు డ్రగ్స్ అలవాటు ఉండేవని. డ్రగ్స్ సంబంధించిన సమాచారము దాడులు జరిపినప్పుడల్లా వీరికి అనుబంధం ఉన్నటువంటి వారే తెరపైకి వస్తుందని చెప్పని కూడా ఆనాడు చెప్పినాం. అనేక సందర్భాల్లో విచారణ పేరిట రాష్ట్రంలో ప్రముఖుల్ని ఎవరిని తీసుకొని వచ్చినా తెర వెనుక ఎవరున్నారని చెప్పంటే కేటీఆర్ గారి కుటుంబం అనేది అనేక సందర్భాల్లో వచ్చింది. ఈ రోజు నిజమైంది అంటున్నాం. జన్వాడ ఫామ్ హౌస్ మీ బామ్మర్ది రాజు పాకాలకు సంబంధించి విదేశీ మద్యం డ్రగ్స్ కు సంబంధించినటువంటి ఆనవాళ్లు, ఈరోజు కోకైన్ కూడా రక్త పరీక్ష చేస్తే పేరు చెప్పడం బాగుండేదేమో కానీ ఎఫ్ఐఆర్ వచ్చిన తర్వాత పబ్లిక్ డొమైనే ఏదో విజయ్ అనే పేరు వినబడతా ఉంది. అరెస్ట్ చేస్తున్నట్టుగా కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి, బ్రేకింగ్ న్యూస్ లో కనిపిస్తా ఉంది. ఏం సమాధానం చెప్తారు బీఆర్ఎస్ నాయకులను మేము అడుగుతున్నాం. డ్రగ్స్ కు అలవాటు పడి గంజాయికి అలవాటు పడి ఈ రాష్ట్రంలో యువతను మత్తులో ఉంచి 9.5 సంవత్సరాలు పరిపాలించి రాష్ట్రాన్ని అధోగతి పాలు చేసి 7 లక్షల కోట్ల అప్పులోకి తీసుకొని పోయి మీ చేతగాని తనం వల్ల రాష్ట్రం ధ్వంసం చేసి ఈరోజు మళ్ళీ మీ జన్వాడ ఫామ్ హౌస్ లో మీ సొంత బామ్మర్ది రాజు పాకాల దానిలోని రేవుపాటు జరగడం పబ్ కల్చరు ఈ విధంగా అడ్డంగా దొరికిపోయిన దానికి సమాధానం కేటీఆర్ గారు ఈరోజు ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. మేము
రాష్ట్ర పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని ఒకటే కోరుతున్నాం, ఈ రాత్రి జన్వాడ కేటీఆర్ గారు బామ్మర్ది ఫామ్ హౌస్ లో జరిగిన దానిలో ఎవరెవరు ఉన్నారు, సాంకేతికను దృష్టిలో పెట్టుకొని సాంకేతిక ఆధారంగా ఎవరి ఫోన్లు ఆ ప్రాంతంలో ఆ సమయంలో ఉన్నాయి, ఏమో మాకు అనుమానం వస్తుంది వీళ్ళు కూడా ఉన్నారేమో అని, వీళ్ళు కూడా పోయిచ్చిర్రేమో చెప్పని, మరి అలా ఆరోపణలు చేస్తే చిల్లర ఆరోపణలు అంటారు. కాబట్టి సాంకేతికత పరంగా ఈరోజు ఆయా సమయాల్లో ఎంత ఉన్నత వ్యక్తులు ఉన్నప్పటికీ కూడా వారిపైన కూడా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. కేటీఆర్ కుటుంబం దీనికి సమాధానం చెప్పాలి. ఒకవేళ కేటీఆర్ కుటుంబం కూడా ఇందులో ఉందేమో అనేటువంటి అనుమానం ప్రజలకు కలుగుతున్నటువంటి అంశంలో పోలీస్ యంత్రాంగం నిష్పక్షపాతికంగా విచారణ జరిపి వాస్తవాలను బయటపెట్టాలి. రాత్రి ఈరోజు ఏదైతే వేకోజామున దొరికినటువంటి తప్పించుకుపోయిన వాళ్ళు ఏ స్థాయిలో వారిపైన చట్టపరమైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, ఎందుకంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి రాష్ట్రాన్ని గంజాయి రహిత రాష్ట్రంగా మార్చాలని చేస్తున్న ప్రయత్నానికి తూట్లు పిడిచే విధంగా ఈ కావాలని చేస్తున్నటువంటి వైనాన్ని మేము తీవ్రంగా తప్పుపడతా ఉన్నాం. शहरबाद के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिकंदराबाद के मुतियालम्मा मंदिर में मूर्ति की तोड़फोड़ के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए रियासती और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मज़ाहिब या फिर मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ नाज़िबा गुफ्तगू करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सिकंदराबाद के मुतियालम्मा मंदिर में दाखिल होकर एक जुनूनी ने मूर्ति को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद से कुछ फिरका परस्त अनासिर शहर हैदराबाद और रियासत तेलंगाना का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और उस जुनूनी की हरकत के लिए वो सारे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा व मशाइखीन ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतियालम्मा मंदिर में पेश आने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और वाज़ेह किया कि सिर्फ उलमाए कराम ही नहीं बल्कि हमारी सबसे मुक़द्दस किताब कुरान करीम में अल्लाह बारी ताला ने फरमाया है कि दूसरों के मजहब, अकीदे और वो जिनकी पूजा करते हैं उन्हें बुरा भला मत कहो। उलमा व मशाइखीन ने मुस्तक़बिल में इस तरह का वाक़या पेश आने पर बरादरान वतन से ख्वाहिश की है कि वो इस वाक़े को उस शख्स की दीवानगीपन पर महमूल करे। मुस्लिम कौम का इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। मौलाना क़यास अहमद रुशादी, सदर सफ़ा बैतुल माल, मौलाना खुसरो पाशा अफजल बियाबानी, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, मुफ्ती महमूद जुबैर क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, मौलाना अहसन अल हमूमी, इमाम व खतीब शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा और मौलाना हसन फारूकी सुन्नी दावत इस्लामी व दीगर ने रियासती और मरकजी हुकूमतों से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो किसी भी मजहब, मजहबी मुकामात या फिर मजहबी शख्सियतों के खिलाफ अहानत आमेज़ तबसरा करने या फिर इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त से सख्त क़वानीन बनाएं और उन क़वानीन के तहत उन्हें सजाएं दें। ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन के सदर मीर हादी अली ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मलून नरसिंह आनंद के खिलाफ 29 अक्टूबर को मनाए जा रहे तेलंगाना मुस्लिम बंद व यौम सियाह की मुकम्मल तायद का ऐलान किया है। हिंदुस्तान में फ़िरका परस्तों की जानिब से मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ गुस्ताखियाँ एक मामूल बन गई है। शहर हैदराबाद की दीनी, मिली, मजहबी व समाजी तंजीमों ने 29 अक्टूबर बरोज़ मंगल को मलून नरसिंह आनंद के खिलाफ और गुस्ताखियाँ करने वालों को कानून के शिकंजे में कसने के मुतालबे के साथ यौम सियाह व तेलंगाना मुस्लिम बंद मनाने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन के सदर मीर हादी ने नरसिंह आनंद के अहानत आमेज़ तबसरे की शदीद मजम्मत की। अपने बयान में उन्होंने 29 अक्टूबर को मनाए जाने वाले तेलंगाना मुस्लिम बंद व यौम सियाह की मुकम्मल तायद करने का ऐलान किया। मीर हादी ने तेलंगाना के तमाम कलमा गो भाइयों से 29 अक्टूबर को यौम सियाह व बंद मनाने की पुरजोर अपील की है। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।